Salam ale on jarama misalmini ke on fo kala ko woni hande message an ko fejuno kankan et puis organisation ke be wadi fi affaire kindia on yote bindo kali on wa yi partage des vidéos fi sabu hobbe ben kadi be yoto vidéo on misalmini on fo kala ko weni misalmini on fo on jarama misalmini ke kuntigi hal pulara lagi Ousmane Balde alla yo okamo keldo e baldo misalmini fulbe ben kala ko weni on jarama nga kerenye basket nyama mboro bidin khabu wona lu dune ko gonni dede ntanara fonke kuntigi chef d'état major basket lani na kelenu kelu musolu maninkalo albake dunia fam balal befo foli la bonya foli la yerelon foli la albake dunia fam balal barkala ka foli bilaliye albenike Obiring wo salam ale wona lu dede wa kolon tanara infatigable fonke kuntigi basket lani won wa mato fena handangi kankan wonna kelmenni won fa wayen fena reina won ma prophétire nu won ma sous prophétire kui e won ma mere utiliser ma kine ga yet kan hamuna fanyima anu gadi hamuna fanyima won mato deba nana noara misalmini ka on fo kala kon weni julbe on jarama ko fejji kankan no yurumi mais ko hombo woni bawo dundo ko bantama so information sur goddogo no dilando wayinni lan o ko bantama so immini lubarbe bandibe yobe yaw lanka CS UFDC yobe yaw kadi lanka magasin himbebe ko fi sabudundo fulbeben enen andi ko fulbeben buri hewude la Guinée ko fulbeben buri madde jawdi la Guinée ko fulbeben danni États-Unis suudu lababe la Guinée en fop enen andi dundo mais ko feji non quand même dundo na première fois ni en yino élection présidentielle 2010 militant RPC bon ka hot Guinée dundo wala ki moyen Guinée wala li Guinée forestière wala li basse Guinée be immuno himbebe lubar bebe be lanki magasin commerçant be woni hot Guinée alors que na fulbe ben fo jokki politique na fulbe ben fo woni militant UFDC na fulbe ben fo jokki Alpha Condé fi honnu
bantama so wawi organise gol hore dundo et puis kadi on gouvernement kadi non gouvernement kamen be joda ka télévision hore fenande hinnugol ko fejjuno kankan o kambe no kondani dundo waddugol comédie be wetti dundo ko fejjuno be wetti no mojjano ko dundo be falano yobe ya yobe lanka magasin fulbe be budi hobbe ben perdi ton halatako si FNDC annonce que manifestation be inni be wade manifestation ka commerçant jo afeta ou ditugol magasin jima asoke parce que si imbe be ngaltini anda honto pagay fukto toto anda honu wayi wadde yeso anda dundo handa anda dundo jango ko magasin jima safala ko ya soku hantuma on afalla kwa ngey kwa hoba tadwasi kwa adata masandis kwa ngey kono fi honnu bantama so wawi jonnugol instruction ko pular hande mi halata fi legine fop yobe nanu yobe nana kadi on yobe andu hondu bantama so manigansi fi honno inata militant parti au pouvoir yobe yaw yobe lanka commerçant magasin jimabe fi honnu bantama so wawi commanditu gol dundo fi honnu wawi wadde dundo budi perda moton lan ha no yurumi komi jodi ni la moni ni hebu gol 1 million kamen na samakala hebu gol 1 million de francs legine na samakala iya no goddo go deburu ya nder dundo wakilo soda yaha hobe be nyam kom masandis be gette masandis jungo commerçant be jano opérateur économique be ana be rempli sa magasin ji mabbe tuma on be gainiti yeide conseil on commerçant o opérateur économique hendo to budi mabbe hobe be normal magasin na kambe ke magasin tigiri be gollude hobe be nyam no to ko patron be mal patron ko be gollata o patron no yoba be sile rumai Johnny no la Guinée commerçant ko yon watu yi la hande kadi ko on fejugol kamen no yurmi men décidi men engage hande kadi parce que do bouti c'est pas la première fois ni militant be et RPG be attaque gol full be ben commerçant woni Haute Guinée dundo c'est la deuxième fois ni donc comme tolata la Guinée comme tolata commerçant be la Guinée opérateur économique ko yobe watu yi la hande kadi yo tobe jabu sodu gol marchandise bui margol kamagazen ji mabbe yobe achutu dundo hande kadi ba lady buta an sonja daputu jawdima adda o magazin o budi jawdima no fala golugol lady ma soda marchandise fala wadde commerce iya goddo go ara nyallan goto lanka dundo fop parce que ko feji kankan ko bandibe na yinu go tumbe lanki magazin be wujuno pijidi be nati kama za himbe be getti ko be wawi nabugol be nabi dundo gouvernement no yinnugol no joni o kambe be comment dirais ko feju kankan o kambe no kondani dundo ha joni hay goto nangaka honten woni yade komi landa ta fulbe ben ko yobe wattu ila kono mbur hewude la Guinée kono mari gawdi la Guinée konon développer la Guinée konon danni suudu lababe fop la Guinée ko yon wattu hila hande kadi komi tolata on fi Allah lando commerçant be message komi nabatabe to be jabu hande kadi sodu gol marchandise bui watta kandel magasin ji mabbe parce que fi onu lady amen no nawni président de la République déclare no kasiez mako yewu no to wayini o Guinée be no fala affrontement o kanko kodi wo décidi fi wadugol affrontement ko o affrontement woni wadani parce que ko fi sabudundo mi inni Alpha Condé klanji mako lamu mabela ni ba mi hendike information mi inni goddogo mi inni fi honnu bantama so wawi yinnugol lubarbe RPC wawi lundigol lubarbe woni kankan o yobe yawu wuja fulbe ben ko dundo won gonga min ko gonga bura talankoy min ko baskot mi gea si mi ko metti mi hale gonga parce que ko be fala ko bonnugol jawdi fulbe ben ko dundo woni wadde ko dundo be woni wadde ko bonnugol jawdi himbe be
Fi on be ata be lanka magasin himbebe. Ho bebe perdi 200 millions, ho bebe perdi 300 millions, ho bebe perdi 400 millions, ho bebe perdi 600 millions. Honte won yade kala emen no duwa wadde sadi place bedo no andu gol ko ginembe. Kombo remboursa tabe. C'est pas la première fois ni. La première fois be uno be lanki madina. Manina sunnike be wungi pigini himbebe. Opérateur économique et commerçant bebe on no demande gouvernement yobe indemniser be. Ha joni dundo wadaki. Honte won yade ene nyurumi ginembe ene nyurdi ene nyurumi mojano. Alpha Condé klangi mako ata jodi gol ni fils sendu gol lady get gol enen en otage on dirait que enen na en ginenjo. Ko won feju gol kamen no yurumi. Kankan no yurumi. Awa ko no ngandi. Parce que dundo na fi affaire politique de. Dundo na fi affaire politique de. Ko be fala hande kadi. Ko wollugon aduna fopu. O kala woni himbe be mwen Guinée. Kala woni fulbe ben ko wargol fulbe ben be fala hande kat ko dundo woni politique gimabbe parce que ko dundo si atawe be mari si atawe be mari faire opinion nationale internationale men windi kaydi men yinni à partir du 13 janvier do Alpha Condé la mu makola ni la Guinée sallahu ilando jabi parce que men wa des manifestations illimitées men wala aduna fop ko honnum be jokki ko honnum be won wala ade hey dundo Dundo buti fi honu bantama so wawi organisu gol bandi be kankan fi yobe yobe lanka magasin full bebek. Depuis Alpha Condé artikalamu hobbe ben warama buri 150 et quelques. Himbe ben won maya de nyande situation amen no yurumi honte won yade. Wallindire min ko yeso buratala fi alla ilando. Donc dundo hore dundo endua pinu gol bantama so. Bantama so Mokhtar Diallo, ministre yero. Kala ko woni, kala pullo woni ka gouvernement Alpha Condé no doit attaquer moins Guinée selon Andi modani sudu yo nyaw onon kadi lanka sudu mako. Min ko dundo buratala hadde kadi. Sa tawe ko commune de Ratoma woni yaha attaquamo. Be jodi ni be wadde comédie Indegol, ce qui s'est passé vraiment à Kankan et c'est vraiment triste. C'est pas notre souhait qu'on s'attaque à des commerçants. C'est pas notre souhait qu'on s'attaque à, comment dirais-je, à le siège de l'IFDC. Mais tout ça là, c'est des comédies. Ko dundo no be woli aduna kwa sa ansa I o image ayi be do no map me har ko hore fenande ba o har be gelde be ni dundo no har be wetti kano dundo mojano. No yurumi. Fi honu satawe est-ce que ko fulbe ben tout won wadde commerce kankan fi honu be lankali kadi magasin maninkabe fi honu be lankali magasin sosobe fi honu be lankali magasin forestier be fi honu be lankali magasin obebe honte won yade sa kwa har ko ni 2010 kadi wadama no nyande ko ni hay goto nangaka be ni kadi ko pouvoir en place ko kambe won provoquer de himbebe ko kambe woni rei de injustice kame bantama so endua da Portugal bantama so endua wolugol bantama so ko organise kankan men endua tradugol mo yeso justice sina dundo enen andi kadi harsen nyinni ko kanko tuddo be wolata ko epikadion be yinne ko hore fenande donc enen kadi ko en watta ko nyaw ko en attaque be ko en attaque famille di mabbe yo ben attaque himbe be mabbe min ko dundo buratalan ko dundo buratalan kere ko kambe tun gay la Guinée ou bien ko kambe tun wawi wadde sariya kamen ene na en Guinée mbe fi honu bata kata himbe be comme toi ta commerçant canon fo kala mo andi mo mari boudi parce que un fop enen andi au gouvernement ko be fala kamen ko gere be fala imma de kamen ko be fala kamen ko guerre civile me fala imma de kamen donc comme torata fi alle lando jonton mbudi mon naba nokugo paka budu mon ton plan ko wata fi commerce
na koyon jabu sodu gol masandis bui koyon sodu seda parce que pigi nyang ala masu de fusa ala dogu de kame fop no songi koyon sodu masandis seda ara non wata ka magazine gimon parce que ko won fe du gol ko parti au pouvoir won nel gol himbe ben yobe yaw lancha boutique gimon ko kambe won nel gol himbe ben yobe yaha attaque fulbe ben donc et pourtant un fop enen andi bur hewude la gine ko fulbe ben buri madde jawdi la gine ko fulbe ben dalna do l'état si là-bas do ko fulbe ben maddo budi ko kambe maddo entreprise ko kambe donc hande kadi ko yon wattu hila fi alla ilando ko yon wattu hila parce que be criminel si be mari fere be fala war gol gine be fop ka inteleji mabbe mais ngole alpha condena kanko ge ila gine et puis ngole mo kadina gine njo bantama so katma ko grisi kenebi Moutar Diallo kanko kadi règle compte di makko kala jokki alpha konde mentra disait be fop si justice wadaki peuple de la Guinée en wado to justice hore ame nga kerenye mbaro xebu wona lu dunia kunkonyi tede dagan danjir kankama kini bonne bokhi yala ma wonka bokhi yala non dinun tinginyu fi refari mumma isgama inga kerenye isga sanaka magazine kanana na ga yula ya fari mumma wasiga mo sa attaque ba ma gouvernement bar woyen ina ga attaque na hanna bari ame kenenri kono amuta hanaki la Guinée won malank nan bena la Guinée fula mu maninke kerma la Guinée maninke mu fula kerma so se mu forestier kerma dende ma bore kerma parce que won birim malank lank nan bena la Guinée men ni nan non dira fo ngati nanama wongonyi la Guinée mu no mafanda fula kamba mu no mafanda manike kamba mu no mafande asose kamba mu no mafanda forestier kambi kindi ya réception nambel rasane ngum mamma horinti ala be ndaka kasali hanya wonna 21e siècle nankui nyoge magani mo woto ne rekui na perne sa wonga kerenye tongo village nu district ne ga rusu prophète yare femme ule belebele falma nebe ene ma embarquer na kui alo ena guruse ma khatengo to e kui fa faire khindia et en fa réception nguna ga yitama ngunga kerenye ben reina village ou bien reina village accident na bar na fe ma bore na prasa ni na gra parce que arrêté de na woto belbele kui ben woto nara na ben woto na naki esel nanti alkota no matede akom makina khay afutir menine abra kinedi amakhono ngwa mane ngwa daga kebe wora khara ngubara ma senyina yitawbe ngumam barabide ngubara ina yitawbe womuna gan soto lansana konte nyamane womuna soma mangayo nyamane wotin ala nun annabi khafera wo gade mali wogati wogade na tegeyi woyi dinge ala nun annabi khafera woga kolon wogere masoira ba ne gebe khoro wo musese sto fogora wo muna ga sone fogora khoro wo muna soma ndende fogora to wonga limaniya wonga ti wongo mbore khanu figa nun tinginyi fari wonga la Guinée mali yakanke kunde wo salama le wonde saduwa ufari wonna kinega won fana won histoire nan tankere ma la Guinée fana histoire nan kerema won fana won histoire nan tankere parce que wonna donc eneki nguwama na ngomma nguwama demokrasi na ngomma ngukonyi dende musinyo ya sembe sofe fo mire malangi mire ya muhari mire kemeliri ne na ngwemme bonse khilira wule fari enu se brebore enu manike nu fule brebore enu manike nu sose brebore enu sose nu fule brebore e gundira muna fanyime gade ga muna fanyima pe won siga fe minde na na bari kankanga kerinye mi ruyari na perdir kankam belrakima a commerçant où y'a rien perdu, de perdre 200 millions, de perdre 300 millions, de perdre 600 millions. Mais n'a rien y'a pas fait. Et si gars ça n'est un magasin kana, fumaya kui ou les kui. Et man mouda menni, et man so, et man n'est un magasin, c'est une reine à la kui, et man mouya manti, et mouniati, et mini. N'a fait kui, à la ma justice randi.
nya fe kui na mi la mega suru e ga sa sari ede jopuma se wa ne na fe la na profere kankan peye wa ma sinyo ya nan sembe so fe wongonye wa ma ne wonga bra wombore ba ou bien ye wa ma le kine na yala mfi anu na magazin man fe mai man na ma to akeyan de fi ga non dina nanana e mun den de ga boutique kanari e sa fule na ga boutique kanari ala ga wontanga guerre civilement anu wonga kolo nanam passe mobe nana ita mobe temu biri na so se no ma ga bon se fe yala ndemu fula gere fule no ma ga bon so fe yala ndemu manike gere manike no ma ga bon so fe yala nde imu forestier gere kankan no mi ga bon se fe yala nde imi bore gere kono mumma wonna malutina wonka nu wombora sotorambar nanam fala wonga kolon sosende na magoro fule romma fulende na magoro maninke romma maninkende na magoro sose romma won sumbur nyatiri fule ne rebirin na parti politique birin kamuna selube maninke ne rebirin na parti politique birin kamuna Alpha Condé be sose ne re na parti politique birin kamuna Kasori be birin kamuna Sidia Kambira nga kerenye ga won munondi mato wonga kolon na gam fam mala ginebe wongo mbelga so mbore ira demokrasi sabati makina ga sinyo ya femu na ganna to sinyo ya femu na ganna tina won bar losi dife sanke biri baskot nara en tant que baskot badde mula fore mula kuntige mula dume mula fore mula la Guinée mulamma alantari ya sanke biri folo men nine alantari ya san kebirin folo men nine itan no man de gerede fule di bar ribe itan no ma fule gerede itan no ma falde fule bala gine kamara itan no ma falde manike bala gine kamara itan no ma falde forese bana mu mangaya sotoma itan no ma falde soso bana mu mangaya soma itan no ma falde fule be itan mu ana mu mangaya soma obirin la gine ka obirin bokhdi wongati wonga nonti mali wongati wongo onturbati ombora wongati wongo ombore fagamu fena ganda ngir kankan bantama sona na khambira donc fena naki na ganda ndankona fena man naki na ganda ndammu khono donc nana ganda ki bantama sona fala lubare be andende ni ga magazin balan kankan e gasige gasana kan attaque bantama so atanana way fala pera gouvernement man mini edo hotelema fini waira ngutan na ganna bari amunku kenan guto amunku kenan gitina mirmusu ga fema to amusu ga fema tina anu mirde ga na fera bari ene kolo ene sukude kolo ene tode kolo elu bomba pese tourne fera elu komedira ba wonta nyata gipe wonsiga fe minde won mukatama wonga non di mato wonga non di mali ala nu annabi khafera wonga ti wonga malan kore parce que won malang nan bena la ginera la gina mu famma fule gambi amu famma manike gambi amu famma forestier gambi amu famma kisi gambi wa fala Jamal Bangura ina ga ko ya fore nu ko ya dume bar nyungu isamma ntambe Jamal ana dine fene kono Gamal muna dine fe gamuide Gamal na ana politique fene Imam Yaya tosiga asati ama senyi ita afasa klima ala ga wontanga mangama ana ga lugalo Alpha Condé amanga yo ne famo sono awonka kolo wonga kedde kolo wonga bonse kolo wonga khabine kolo wonga khambi kolo enaga sige enaga sa Imam Yaya batide enaga Imam munara sono anu délégation ne kel madele sika fe mangara lanyi wa ma prophétire kui wa ma sous prophétire kui wa ma dare kui Gamal Bangura na yare ko ya fore na ga anu ko ya dume na ga Gamal ina ko ya lide ko ya fore nu ko ya dume do ribe do na ga khina kolo inyam mi makoro makoyara parce que moi mi romato et moi mi romatina et mutingi ga fe mato et mutingi ga fe matina ala ga dina mu yegetima khina dine et continue dine fadi khina politique et politique suru nana to na he wonto na bonso fene wonga bonso fene an suru parce que inu nyama na mala wona ga ngri wona ga ti wona ga lufe na ga kambira ina kelma na kambira fu manga nyama na ngri o man khama fulu kono khinu nyama fe na gangri ina ken na gambira ina siga kraya betara afalinu nyama mulank na hamma a kolon deja o fata mane
womma da Guinée dine muna la Guinée tan kore sononde womma ligue islamique politique na womma ligue islamique tan ma kore sono dina ala hande kadi kamen ligue islamique politique jodi ni ligue islamique enyidi no tanji go fejino do Imam Yaya wadno déclaration be inni ok Imam Yaya ko politiko jokki be itimo ka place gibako aduna ngal fo yino dundo joni non gamal non no jokki gouvernement kala woni réception moton joni no mo atakugol wusaja Imam Yaya yinigol odo no jokki politique et quand on no jokki politique parce que fi onnu sa tawa non har ko lamunku e gouvernement won defandugol no be warata monon fus ba kire moni parce que be andi ko won defandugol ko gonga won defandugol ko dundo no be no wonata imam la Guinée hande kadi menen ben jule ba o makko parce que si Allah okima hakil a woni affaire religieux na ko ya getu position kwa wawi wande ko halugol gonga fi aduna fop yobe nana ngwa dareke o salam ale ngwa su prophétire o salam ale ngwa prophétire o salam ale wonu ba timfe mi regan worate ben woto ku eno ma embarquer eno sa o bor faralo sadin wa fara bantama sobe ina kha afena ram yetiya isofe la Guinée afena ram yetiya isofe la Guinée abiri note nguyira ngubal lisra fala ngubala ngwira mini français gundi kha mange bara egare sotisa negena wo mabori tamabe la Guinée be e bara ne tandoro angade bara falebe e gaga glifen khamula mega bile khoni donc nguna ram fam kedi sebe male américain fam barkedi masoto ne fan e khwira mini male gare sotisa mega kolongo fala dendera ki alpha kondera mangaya wo fana ronyi neki. Donc comme e wama violence na ngoma nguna ram falama ngunga kirinye pe denda kolena la kora wali denda kolena yulaya ira kobiri ina ma biri na so yulaya yite mu itamasinde parce que wonna kolon kike funu kerena lori ira kobiri ra gata indera wali indera gata parce que ala ga wontanga itantoro franc million fu na ram fende lo keren na eto na biri ngunna kala khima konto filinara sonja nara ya hankate nara amura fandendema ina fuli fe imirito fe yenkere amu minute muhanli na fafira na fulu biri khunna kanema wonsi ka fe minde sariya na minde ful beben komitora taon koyon watu hila konon bur hewi de la Guinée konon mari jawdi la Guinée konon danni etats la babe fop la Guinée koyon watu hila be gouvernement ko be fala ko lanchutugol leydi fop ko ukkugol Guinéembe fop fi intérêt ji mabbe fi bonnugol leydi amen donc c'est watali yila o commerçant be e marchand be ko kambe perdre to parce que ko kambe getata mudi mabbe be ya be soda marchandise jano be adda la Guinée donc fi alla lando bantama so ko non andi hande kad ko non watta ko non andi honnun on sisa ta fulbe ben ko non andi honnun on sisa ta fulbe ben woni kan der gouvernement. Donc comme halata on fi alle lando mitorike on fo ko yon watu hila hande kadi ko yon watu hila mojano na ko hinnugol yaha soda masandis ara rempli sa boutique parce que ko won fejugol ha joni hay goto nangaka ala nun annabi gafera na magandi babaskot furema ala nun annabi gafera wonu ba timfe o gafindi kontire kamalira mirebe wa kolon kanna o famma ala nun annabi gafera wonga tinsono wonga la Guinée Mali na gono hangono masosote na ma watanam malamma sallallahu muhammad ala gawla watanam fatamma sallallahu muhammad ala gawon fatam won siga fe min denga kerenye wonna mo wonyatalu kilmo ye gawo mabari hunaka na womma wonna mo wonyatalu kilmo ye gawo manga kerenya hunaka na womma fulbe ben mitormi ken fo donc comme nabata message hobbe ben perdu no jawdi mabbe masandis mabbe vraiment no yurmi no vraiment no yurmi mojano je compatis trop même dundo no musugol lan har bende parce que ko feji on ko wadi no duaki warde en fop ga ngotum ayata gobe goddo go non sonja
aduna mako ha yebano jawdi ou bien yebano buudi seeda fukiti waddugol commerce an arano bonna dundo yallangal goto no yurumi me gbantama so hoyette me hale gbantama so aduna do lutata kala ko woni kotan salami hande kotanji di ma watta jango ko gondo go watta kadi tanji makko nga kerenge wonga ko lo mangaya temu inara lansara konten ko afal namba kudai kono eske na kudera lunama wonga ko lo mangaya na gaiki ala na fima konyima kono ala fima inara wal megara wal tingnyinu fi khafari ba itamulu ma mangaya hi handunia nyo ilu mane mangaya itemu iraba benu igafa mangaya mangagbatalan na mangaya iman na kel mangaya mangagbatalan fonfama mangaya fo ngana fagamu inan soto wonga kolo wonna won mabon safe ya la mafira nu tingnyina mfari me na gato mo won mubore gere mato message na la ndara fonke kuntigi woda go wa falan ngonga won madaga kebe gado go igela gare galimania e gade no ga mamade na ran soto nguna no malide na nan ko malimana ko ne gado go galimania e na matin tan sonon ne kore e kanu wa ikere na mera temu biri e kanu mi ga kanu fara ino yusire yete kan ka muna fanyime gade ka muna fanyima e kala luna sono mato message na la ndara khalati ala khalani so wonkhoni ala setane makuya wonna ala kay kafire tampirin kel wonkhoni dende wa mala ginera gammarige ala ga min la ginera mako beratu parce que womma fore duwa wu na hanapa anun ala dahamu inu nemu na birin fi womma mi gunde mu no ma fade wakati kere e gana birin kunna kan ko womma bari kunna kan womma fulbe mem misalmini kan fop ko fejino no yurumi kankan mojano me dundo fo ko bantama so woni ba odundo ko kanko immini himbebe yobe yaw lanka jawdi fulbebe ko kanko wadi dundo donc onon kadi onon andi ko non watta hande kadi donc on jarama mi wettike mojano jahanko kundal kebal non kal konton din kalbo nyanal keta dulo ho dulodo ale do ka fuduwo kan ala nu annabi la kola mais imam ali jamal ni khamana alo wala ka nu nyonyi khina imamu ya nan fari imamu ya suhu khina politique ne idia imamu ya mai politique suhu kono fe firin tambula ma borema i politique raba ubie ika imamu ya raba kono fami fangade ba ma fama video raba de spécialement Jamal Khilima Ali Jamal Khilima fama video raba de ngama sen Jamal be adora faire religieux nan hunna dina kraya nan naki khana sugu asumbu ma politique ra asumbu politique ra mais ina ta asumbu politique ra affaire religieux luna parce que garuna la dende na fa bana kono wa fala Jamal be ina khay abara baskot nyamara khono abara la gine nyamara khono na ganyi langi imamu ya yaran ku fama le amasende Jamal be ala la ran fara falla ma kenna disoso kobe nubra alpha fora eno ara tinye won siga fe minde na han dangiri kanka makahu mrega magazine siga kalara eno senu munyete eno min mrega masandi sera won siga fe minde won mudomo won go maya hundondoronti ibore ibuna dama di kasara enquête mura ba mbi yomu sugu na fema ndema ne remboursement won sika fe minde won mabori na kraya munduma awa ala nu annabi khafira de na commerce wara ba khalina wa ko bi tan soro na bi na so manan kunyide won de la gata parce que won fa na la fin neki molo nu wali sa kifan yo ga ko lo won bi ni kere non di khne Muhammad ko mo non di fala fu wule fala ala ganya won khati non dima parce que won ne la Guinée malima won la Guinée malima non di nan fari anun tinkanyi fari anun fira fari mais na han dangiri ama kini ama gahu na modeli mudara araba ne sigiri araba amambar bilin na barakan ka fefri antineki won tan luma ine ler bi won won bor kasarara ou bien ina afule ne rebiri na commerce ku ebiri na selu na kambira ina mani ke ne rebiri na commerce ku ebiri na alfa na kambira ina so se ne rebiri na sidia na kambira ou bien na abe na kambira won mo nyara bima won kanon dimato won ka alamato won ka tindon dinu firema mutanwa mo mangana ngoma ala mangaya fima na gamma ala ginera nyere ala gina dibirin so sa bore fari ngugai muna sife gamma ngugai na mirina mana mu gabo gira siga mayarima na ganga kirin yara kotima
baskot bela kima ngugai na leader na mana société bidin sama bor fari ngugai muna leader mana ngu brama ngubore e ngwanga kere nyakala e te kanga muna fanyima enu ngutongo enu ngusa findi kontira kamalire dera muna fa yomu na ngube na hankui won siga fe binde mato message na ndara fon ke kuntigi baskot lani wa fala ali jamal be ina mfama khade alo wala ka mfama sen dunia be kana dina fe na ka dina fe suku kana politique na ko aka mini dina fe kui aka politique suku wonga keri ala nu annab khafira wonga la kine mali non di fari tingi fari fira fari wonga ombelga so mbore ira wonga kolo mi dondoron tide clan dondoron tide muna fari ha o manga keri nyakana mato message na ndara fon ke kuntigi na ndangi kanka makini de perdir ne kobri wu yakhira no yurmi trop même ama kini ning ça se doit pas obirin wo salam ale fon ke kuntigi baskot lani